केउमाने खोलिथिले रत्न भंडार ओ काहींकी किंतु गोटे अनुरोध समस्तिंकु हाथ जोड़ी अनुरोध समस्तिंकु महाप्रभुंकर श्रीमंदिर गुप्त कथा को प्रकाश करंतु नहीं। केउठी सुरंग अच्छी केतेटा अच्छी केते रत्न अच्छी मुकुट केते अच्छी ए सबको सर्वसाधारण करंतु नहीं कारण बाहर शत्रु मानकर नजर पड़ीजीव श्रीमंदिर उपरे। जय जगन्नाथ। कालियार रत्न भंडार उपरे लुटेरांक दृष्टि पड़ सारी रत्न भंडार उपरे पड़ सारी कुदृष्टि। रत्न भंडार रे कौन रही रत्न भंडार रत्न सुरक्षित अच्छी कि नहीं जानिबा पई वर्तमान समस्ते व्याकुल। आउ एही बहानारे कालिया ठाकुरंक भंडार घरर धनरत्न को सर्वसाधारण रे खोली दिया जाउछि। प्रकृतरे यह केते दूर ठीक? महाप्रभुंकर गुप्त कथा को काहींकी बाहरे प्रकाश करा जाउछि। प्रत्येक गणमाध्यम यह जानिबाकू चाहूछि रत्न भंडार रे अछि कौन, केते हीरा लीला मोती माणिक सुना रूपा गच्छित रही। एपरी उत्कंठा कौन पाई? आउ जदि उत्कंठा अछि तेबे ताहाकू काहींकी सर्वसाधारण रे देखा जाउछि, काहींकी ताकू गुप्त रखा जाउ नाही। जेउ गुप्त कथा को गुप्त रखा जिबा कथा ताहाकू काहींकी सर्वसाधारण आगरे प्रकाश करा जाउछि। दर्शक बंधु, दिने श्रीमंदिर उपरे एही धनरत्न पाई अनेक थर आक्रमण होई सारिछि। अनेक थर धनरत्न लूट होईछि। महाप्रभुंकर रत्न भंडारर समस्त तथ्य को जदि सोशल मीडिया रे देखा जाए ताहले जगन्नाथ मंदिर प्रति विपद देखा देव। जगन्नाथ मंदिरर कौनसी कथा गुप्त रहिबनी, सुरक्षित रहिबनी। महाप्रभुंकर धनरत्न उपरे लोभी राक्षस मानंकर नजर पड़ सारी। 1978 मसीहा परे परे केते थर मन इच्छा रत्न भंडार को खोला जाई धनरत्न लूट करा जाइछि। एमिति कि मंदिर पार्श्वरे रहिथिबा मठ मंदिर मानंकु भांगिबार एक सुचिंतित योजना रही। ताहा हेला श्रीमंदिर रत्न भंडाररू रत्न लूट। मंदिर रत्न भंडार को बाहरु सुड़ंग करी मंदिर रत्न भंडार को बाहरु सुड़ंग करी लुटिबा पाई योजना। समय थिला राजा माने अन्य राज्य जय कला परे सेही राज्यर धनरत्न को कालिया ठाकुरंकु अर्पण करुथिले। काणीचीए भी धन निज सांगरे निज नर को नहीं जाऊ नथिले। किंतु वर्तमान रत्न सबको एबेकार लोभी राक्षस माने लुटी नेबा पई चक्रांत चलाइछंती। श्रीमंदिरर गुप्त कथा को विश्व दरबार रे देखाउछंती, जहा फलरे कला पहाड़ परी आउ जणे केही श्रीमंदिर उपरे कला नजर पकाइबाकू जाउछि। रत्न भंडार भितर को जाइथिबा सदस्य मानंकु बाध्य करा जाउछि भितरर दृश्य प्रकाश करिबा पई, जहाकू सर्वसाधारण रे देखा जाउछि। पूर्वतन श्रीमंदिर प्रशासक रवींद्र नारायण मिश्र एक गणमाध्यम को जो तथ्य देइछंती ताकू देखिले जना पड़ुछि 1978 मसीहारू महाप्रभुंकर रत्न भंडार रे कौन कौन सब अच्छी ताकू तालिका करा जाई अछि। रत्न भंडारर चाबी 3 जनक पाखरे रहुछि। प्रथम कलेक्टर, द्वितीय गजपति महाराज एवं तृतीय मंदिर प्रशासन पाखरे। ए समस्तिंक उपस्थिति रे रत्न भंडार खोला जाई थाए। किंतु जस्टिस विश्वनाथ रत्न भंडार को नहीं जो खुलासा करिछंती ताहा वर्तमान चिंतार विषय होईछि, भाबिबार विषय होईछि। 1978 मसीहा ठारू 2024 भितर आउ केबे रत्न भंडार
ଗଜପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଯାହା ଦେଖିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଅନେକ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲା ଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ଯଦି କିଛି କାରଣରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସିନ୍ଦୁକ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲା? ଭଣ୍ଡାର ଘର ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ। ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା କହୁଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନର ଚୋରି କି? ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କେଉଁମାନେ ଖୋଲିଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଓ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେଟା ଅଛି, କେତେ ରତ୍ନ ଅଛି, ମୁକୁଟ କେତେ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମିଛ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକାଯିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଋଷିଆ ଯେ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ନେଇଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯାହା ଗୁପ୍ତ ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଉ। ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରାଯିବା କଥା ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଯେଉଁଠି ତର୍ଜମା ହେବା କଥା ତର୍ଜମା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରାଯାଉ। ଏହା ହିଁ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।